والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن سار على نهجه واقتضى أثره إلى يوم الدين أما بعد कोई लफ्ज़िश न हो जाए इलाही इससे डरता हूँ कोई लफ्ज़िश न हो जाए इलाही इससे डरता हूँ भरोसे पर तेरे इस काम का आगाज़ करता हूँ
والذين معه أشداء على الكفار رحماء. سبحان الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم يبتغون